बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज हम आप सभी के लिए कुरान मजीद के करिश्मे के हवाले से, कुरान मजीद के मोज़िज़े के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर आए हैं कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी रूह काँप जाएगी और यकीनन आप खुशी से झूमने लगेंगे और यकीनन आपके दिल के अंदर कुरान पाक की मोहब्बत और बढ़ जाएगी। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं आप सभी को बता दूं, एक मर्तबा किसी गांव के अंदर एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हो जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर किसी शख्स का इंतकाल होता है, कोई अगर दुनिया को छोड़कर चला जाता है और अगर उसके घर में कोई भी नहीं मौजूद होता तो गाँव वाले जो है वो उस चीज का जिम्मा ले लेते हैं कि हम इसको गुस्ल भी देंगे, उसको तदफीन करेंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं, जिस मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ था उसके घर में कोई मौजूद नहीं था, यानी उसके आगे पीछे कोई नहीं था। इसकी बिना पर गांव वालों ने उस चीज का जिम्मा ले लिया और उस मुसलमान शख्स को गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद जिस तरीके से सभी जनाजों को तैयार किया जाता है, उसी तरीके से उस मुसलमान शख्स के जनाजे को भी तैयार किया गया। फिर उसके बाद गांव वाले मिलकर उस जनाजे को लेकर कब्रिस्तान पहुंचे और पहुंचने के बाद उस शख्स की नमाज जनाजा पढ़ाई गई। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद गांव वालों ने उस शख्स को तदफीन करने के लिए, यानी उस शख्स को कब्र में डालने के लिए कब्र खोदना शुरू किया। जैसे ही आप सभी जानते हैं कि कब्रिस्तान के अंदर और भी बहुत सारी कब्रें मौजूद होती है जो यकीनन पुरानी होती है, तो ऐसे ही एक बहुत ही पुरानी कब्र के पास, यानी बराबर उसके बाजू में कब्र को खोदा जाता है। और जब कब्र को खोद रहे होते हैं तो गाँव वालों ने अचानक से बराबर वाली जो कब्र होती है वो कमज़ोर होने की वजह से, क्योंकि वो बहुत पुरानी हो चुकी होती, वो आधी ज़मीन के अंदर ढह जाती है। जिस तरीके से आपने भी देखा होगा कि बहुत सी ऐसी कब्रें होती है कि जो बरसात की वजह से, मिट्टी ढीली होने की वजह से ढह जाती है। तो प्यारे दोस्तों, यही चीज़ देखने को मिली कि गाँव वाले जो है उसी के बराबर में कब्र खोद रहे थे कि कब्र खोदने की वजह से पास वाली जो कब्र थी वो ढह गई और वो आधी ढह गई। तो प्यारे दोस्तों, जो कब्र खोद रहे थे उनकी जो नजर थी वो पास वाली कब्र के अंदर पड़ी और जब उन्होंने कब्र के अंदर झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए और उनके चेहरे के ऊपर एक अजब सी मुस्कुराहट आ गई। कहने का मतलब यही है कि पास वाली जो कब्र पुरानी कब्र थी वो सिर्फ आधी खुली थी, लेकिन उसके अंदर एक अजब ही मंजर देखने को मिल रहा था। यानी कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिले हुए थे, यानी एक गुलाब का पौधा था और उसके ऊपर फूल खिले हुए थे। ये चीज देखकर गांव वाले जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले कभी उन्होंने इस तरह की चीज नहीं देखी थी। अमूमन तो जो पौधे होते हैं वो जमीन के ऊपर होते हैं और जो उनको फल फूल जो लगते हैं वो पौधे के ऊपर लगते हैं। तो ये तो एक नया मंजर देखने को मिला और इस तरह का मंजर देखने के बाद गांव वाले फैसला करते हैं कि हम इसकी कब्र को पूरी खोल कर देखेंगे कि असल में माजरा क्या है, इसकी क्या वजह है कि गुलाब के फूल खिले हुए हैं। तो दोस्तों, उसके बाद सारे गांव वाले जो होते हैं उस कब्र को खोदते हैं और कब्र खोदने के बाद जो मंजर सामने आता है उसको देखने के बाद यकीनन सबके होश उड़ जाते हैं और सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कब्र से बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी और इतनी तेज खुशबू आ रही थी कि जिसकी महक से हर कोई मदहोश हो जा रहा था। तो प्यारे दोस्तों, उसके बाद गांव वाले जो होते हैं वो ये देखते हैं कि ये जो कब्र है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, लेकिन बावजूद इसके आज भी उस शख्स का जिस्म सही सलामत है और उसकी चादर जो है वो ज़रा भी मैली नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये मंजर देखने के बाद सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और सभी के दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि असल में ये कौन शख्स था और ये कौन सा अमल किया करता था कि जिसकी बरकत से कब्र के अंदर खुशबू आ रही है और अब तक इसका जिस्म सलामत है। तो प्यारे दोस्तों, उसके बाद सारे गाँव वाले जो होते हैं वो कब्र को दोबारा से वैसे ही कर देते हैं और जो अपने साथ एक जनाजा लेकर आए थे उसको भी तदफीन कर देते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद आसपास के सारे गांव में ये खबर फैल जाती है। फिर गांव वाले सारे आसपास के इलाकों में पता करने की कोशिश करते हैं कि वो कब्र किसकी कब्र थी। बहुत ही ज़्यादा तलाश करने के बाद आखिरकार वो घर मिल ही जाता है कि जिस जगह पर वो शख्स रहता था। तो गांव वाले जो होते हैं वो सब के सब उस घर के अंदर जाते हैं
اور گھر میں جانے کے بعد وہاں پر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر ایک بوڑھی عورت ہے جو بہت ہی زیادہ بوڑھی ہو چکی ہے، بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکی ہے۔ اس سے جا کر گاؤں والے جو ہوتے ہیں پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ایک قبر ملی ہے جس کے اندر عجب ہی منظر دیکھنے کو ملا، نہ جانے کیوں اس قبر سے خوشبو آ رہی تھی اور گلاب کے پھول بھی لگے ہوئے تھے، اور یہاں تک کہ اس کا جسم جو ہے وہ آج تک صحیح سلامت ہے۔ تو یہ بات بولنے کے بعد گاؤں والے جو ہوتے ہیں وہ یہ بات کہنے لگتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ شخص کون ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو اماں ہوتی ہے، وہ جو بوڑھی عورت ہوتی ہے، وہ یہ بات کہتی ہے کہ جس شخص کو تم دیکھ کر آئے ہو وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے شوہر تھے، اور وہ جوانی میں ہی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ بات سننے کے بعد گاؤں والے جو ہوتے ہیں وہ بات کہتے ہیں کہ اماں یہ بات بتائیے، آپ کے جو شوہر تھے وہ کون سا ایسا عمل کرتے تھے جس کی برکت سے آج بھی ان کی قبر کے اندر سے خوشبو مہک رہی تھی اور آج بھی ان کا جسم جو ہے وہ صحیح سلامت ہے۔ یہ بات سننے کے بعد وہ جو بوڑھی عورت جو ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی اور عمل تو یاد نہیں آتا ہے، میری یادداشت بہت کمزور ہو چکی ہے، لیکن ایک ایسا عمل تھا جو اکثر وہ کیا کرتا تھا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب فجر میں نماز پڑھنے جایا کرتا تھا تو اکثر یہ چیز دیکھتے تھے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اور لوگ مسجد میں بیٹھ کر جو قرآن پاک نماز پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ کر میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور یہی چیز دیکھ کر ان کو بڑا ملال آتا تھا اور وہ روتے ہوئے گھر آتے تھے، اور گھر میں آنے کے بعد ہمارے گھر میں رکھا ہوا قرآن پاک جو گھر کے اندر ہے وہ اس کو اٹھاتے تھے، ادب سے چومتے تھے اور اپنے سینے سے لگاتے تھے، اور اس کے بعد قرآن پاک کو کھول کر دیکھتے تھے، اور قرآن پاک کی جو آیتیں تھی وہ اس پر اس طرح سے ہاتھ پھرایا کرتے تھے اور یہ بات کہتے تھے کہ اللہ نے اس میں جو لکھا ہے وہ ساری باتیں حق ہے، اے اللہ تو نے جو بھی باتیں بتائی ہے وہ ساری باتیں سچ ہے، حق ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک سے اتنی زیادہ محبت وہ کرتا تھا کہ اسے پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن باوجود اس کے کہ وہ روزانہ قرآن پاک کو کھولا کرتا تھا اور قرآن پاک کی آیتوں کے اوپر اپنی انگلی پھرایا کرتا تھا جیسے کہ وہ پڑھ رہا ہے، اور ہمیشہ یہی بات کہتا رہتا تھا کہ اللہ جو تو نے بولا ہے، جو تو نے کہا ہے اس قرآن کے اندر، وہ سب باتیں سچ ہے، وہ سب حق ہے۔ پھر اور بھی بہت ساری باتیں بول کر وہ پھر سے رونے لگتا اور روتے روتے وہ قرآن پاک کو چومتا اور اپنے سینے سے لگایا کرتا، اور اس کے بعد میں قرآن پاک کو بند کر کے ادب سے الماری میں رکھ دیا کرتا تھا۔ بس یہی عمل مجھے یاد ہے جو وہ اکثر کیا کرتا تھا، اور اس عمل کو دیکھ کر میں بڑی حیران رہتی تھی کہ قرآن پاک سے کوئی اس طریقے سے محبت کیسے کر سکتا ہے کہ قرآن پاک اسے پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن پھر بھی روزانہ وہ قرآن پاک کو کھول کر دیکھتا ہے۔ اور یقیناً میرے پیارے مسلمان بھائیوں، قرآن پاک اس سے محبت کرنا، اس کو دیکھنا بھی یقیناً ثواب کا کام ہے۔